Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. How are you today? I hope you are always fine and spirit to study wherever and whenever you are. Well, let's study English with Miss Elia. Let's do the brainstorming first. Prepare your pen and book and pay attention some pictures below. The first picture, who is she? What is her profession? The second picture, what is his name? What is his job? And the last picture, do you know him? Yes. What is his name? And what is his job? Please describe them by mentioning their characteristic in your book. Silahkan deskripsikan dengan menyebutkan ciri-cirinya baik non-fisik maupun fisik di buku kalian masing-masing. Well, students, after you pay attention some picture just now, what's matter we will learn? Yes, right. We will going study about descriptive text, especially about people. What is the learning objectives we will get? Apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? The first is, students can analyze the social function, generic structure, and language features of descriptive text about people. Yang pertama, siswa mampu menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. The second is, students can find the detailed information of descriptive text about people. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi rinci dari teks deskriptif tentang orang. And the last is, students can create a descriptive text about people creatively, innovatively, and confidently by paying attention to the social function, generic structure, and language features well. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat sebuah teks deskriptif tentang orang dengan kreatif, inovatif, dan penuh percaya diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Okay, what is the definition of descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular object like person, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menjelaskan objek tertentu seperti orang, tempat, maupun benda. And what is the social function of descriptive text? Apa sih fungsi sosial dari descriptive text itu? Descriptive text is used to describe the particular object by describing his or her specific features or characteristic to help readers visualize what a person, place, or thing like. Jadi, descriptive text itu digunakan untuk menggambarkan sebuah objek tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan ciri-ciri fisiknya untuk membantu pembaca menggambarkan seperti apa sih benda, tempat, atau orang tersebut. And what is the generic structure to construct the descriptive text? Apa sih struktur teks dari descriptive text itu? The first is identification. It is usually put in the first paragraph as opening. It introduces the particular object that will be described. Yang pertama adalah identification atau pengenalan, yang mana ini biasanya terletak di paragraf pertama sebagai pembuka. Ini memperkenalkan objek tertentu yang akan digambarkan atau dijelaskan. The second is description. It's usually put in the second paragraph and so on. It describes the characteristic, parts, qualities of the particular object that introduced in identification.
Yang kedua ialah description atau gambaran. Ini biasanya terletak di paragraf kedua dan seterusnya. Ini menggambarkan ciri-ciri, bagian, kualitas dari objek tertentu yang dikenalkan di identification. And what is the language feature we use to write a descriptive text? Apa sih unsur kebahasaan yang kita gunakan untuk menulis sebuah teks deskriptif? The first is using simple present by verb 1 with or without s or es to describe traits or fact of object. Example, he works in Jakarta. Yang pertama menggunakan simple present, yaitu verb 1 yang diikuti atau tanpa s, es untuk menggambarkan kebenaran atau kenyataan dari suatu objek. Misalnya, he works in Jakarta. Works di sini merupakan verb 1 yang ketambahan s karena subjeknya tunggal. The second is using relating verb. Yang kedua menggunakan kata kerja penghubung. Example, he is a famous singer. Is di sini merupakan relating verb yang menghubungkan subjek dengan kata lainnya. He has a good voice. Has merupakan relating verb yang menghubungkan subjek he dengan yang lainnya. And the last is using adjective. Dan yang terakhir menggunakan adjective atau kata sifat. Yang mana biasanya kata sifat ini digunakan pada description untuk menjelaskan ciri-ciri dari objek tertentu. Example, he is tall and slim. Tall and slim. He has straight black hair. Dia memiliki rambut hitam yang lurus. Straight black. Pay attention the example below. Perhatikan contoh berikut. Let's analyze the generic structure and language feature. Mari kita analisa generic structure dan unsur kebahasaannya. The first paragraph, it is called by identification. It introduces the particular object that will be described. Paragraf pertama ini disebut dengan identification yang memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan, yaitu kalimat utamanya my father's name is Inyoman Yasa. And the second paragraph and so on, paragraf kedua dan seterusnya, it is called a description. Ini disebut dengan description. It describes the characteristic of the object. Ini menggambarkan ciri-ciri fisik maupun non-fisik dari objek yang ada di identification. Now let's analyze the language feature. Sekarang kita analisa unsur kebahasaannya. There is. There is works, verb 1s. So, it is using simple present. Ini menggunakan simple present and also relating verb. And here there is black, strike, brown, tall. So, it is using adjectives. Well, students, enough here our study today. Thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.